السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إدرا. أمي حكيتوني أن كرموا في منهم بكنيكا. An b'an ka baara daminɛ k'an ka foli ɲɛsin an ka komandan ba ma, k'an ka foli ɲɛsin a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma, k'an ka foli ɲɛsin dugutigi ma ani conseil de cercle ani an ka mairie. O kɔfɛ an ka karamɔgɔ fɛn o fɛn min bɛ kɛnɛ kan ani min ma kɛnɛ sɔrɔ, an'an ka ayimaw n'o ye alimamiw ye, ani an baw ka tɔnba, ani jamiyat ansardin islamiya cɛ n'a muso, ani Ayidara yɛrɛ kanubaw, an ka foli b'aw bɛɛ ye. Wulada in na ne bi kuma yan mɔsɔle parce que n bɛ n faso la. Ayidara bi a faso de la yanni dɔ. A fɔlɔ ye min ye, mɔgɔ bɔyɔrɔ ka ca, i woloyɔrɔ de man ca. Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra a bangena Maka de nka Madinɛka don. Mun y'a kɛ Madinɛka ye? Kanu. An b'i fɛ. O de y'a kɛ Madinɛka ye. Barawuli yan ye an karamɔgɔ duguw de ye. Kabini an ka dɔgɔ an bi yanni tamanin de cɛ Barawuli. An karamɔgɔ ye an karamɔgɔba ni an fa belebele fila tɔgɔ fɔ, n'o ye Wakɛlakaw ye. An bi nin bɛɛ yɔrɔ dɔn, an ni ninnu bɛɛ jara. Elhasan Wakɛ ne selila kɔfɛ siɲɛ caman zawiya kɔnɔ ka seli an fa Dɛnba Wakɛ fɛ a ka so kɔnɔ yan. Wulibali don, kɛra siɲɛ caman. Sɛginɛ bɛ yan dɛ, Sɛginɛ Mangɛnɛ a ma na dɛ. A taara, ne n'ale de kun mana na, ne n'ale de kun bɛ taa Dɛnba Wakɛ fo ɲɔgɔn fɛ. Kɔrɔ ye anw ye Barawulikaw de ye. O dama tɛ, Barawulikaw ye Ayidara kanu. An suma ninnu bi yan, an tɔgɔma don. A ye sagaw di Ayidara ma min tɛmɛna, o dɔw ye saga belebelew ye. K'an kanu fi sabilillah. Ale bi Barawuli yan. Madufin bi Barawuli. Ale fana Ayidara kanu tan de Ala kama. San o san Alakira ka mawuludu la, a bi so bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na kurusi kɛ Bamako, n'o tɛ o ɲɔn ti ye. N'a yɛrɛ ka fɛrɛ ye, wari ti ta dɛ. Maa o maa bɛna ko bɛɛ ka n'a filɛ fu, maa ti biye sara. Ni kurusi banna, a bɛ tila ka so di Ayidara ma. Ne yɛrɛ kɛra, n'i taara ne ka foro la, mɔgɔw bɛ taa ne ka sow de lajɛ. A bɛɛ sababu kɛra Madufin de ye. A kɔfɛ a n'a ɲɛfɛ, Ala b'a dɔn an bɛ dugawu k'a ye. A ye kɔlɔn sen ni ansarudini ye, ka kalanyɔrɔ jɔ ka d'u ma, ka tila ka baw bila a kɔnɔ k'u ka kuranɛ kalan Ala kama. N'u bɛɛ bi Barawuli yan de. Jamiyat ansardin islamiya bi Barawuli. O la Ayidara ye Barawuli ka de ye. Ne ti n ka so sɔrɔ n'i ma tɛmɛ yan fɛ.
ne barawuli ka di Allahu akbar mana ne nisɔn duman ba de bɛ kuma barawuli bi n karamɔgɔw kɛrɛfɛ tiɲɛ ani kanuɲɔgɔnw kɛrɛfɛ ani jamiyata ansar din islamiya ani an baɲumanw kɛrɛfɛ siga t'a la a jira don min na yankaw ye wele da k'u bɛ fɛ ka so dɔ jɔ ne ye an karamɔgɔ wulila n'o ye monsieur le maire de Buajɛ a wulila ka kuma ta n y'a ye télé de la u ka kuma ka wulibali fɔ ko wa daminɛ ne ye waati jɔ n'a ma ban ne ko an ka dugawu k'u ye n ko tɛ n ko a y'i dafa mugu jala foyi t'anw ka jamana na wari tɛ mɔgɔ kun foyi tɛ ja ni ko n b'a kɛ i bɛ se kɛnɛ kan dawula de El Azima n b'a kɛ a bɛ kulu bɔ yen i bɛ kulu bɔ yen Allahu akbar siga t'o la mais nin ye kulu bɔ fɛn bɔra yen min tɛ kulu ye o pourquoi olu yɛrɛ mɔgɔ joli don Allahu akbar mɔgɔ kelen yɛrɛ jumɛn bɛ ninnu na ko i bɛ se ka n'i jɔ ko 100 jɛlen 2 kun ne t'o mɔgɔ si dɔw la o tu la Allahu akbar walahi n t'a dɔn Allahu akbar mais olu sera ka nin kɛ cogo di ko parce que k'u ko an b'a kɛ an b'a kɛ mun na ala kama mɔgɔ t'i jɔ foyi kɛli kama ala kama n'i m'a kɛ siga t'o la siga c'est la réalité wulibali don da ala la dɔrɔn i ka ne m'o fɔ ye ne ka furusiri la u ye ne dɔ de y'a ka base koloni di ne ma ala de y'i géré ni n kɔrɔkɛ ala ka hinɛ na yakuba ayidara baseni i bɛ baseni kɔni dɔn o dɔ de ɲɛna ne ma ka ne ni muso don baseni ɲɛfɛla kɔnɔ n ka kalandenw bɛ a kɔfɛ fɛnkɛ n sanfɛ ka taa mairie la a mɛnna dɛ mais u wulila ka mankan ci ko ayidara yɛrɛ ye u ka jama in nisɔndiya bɛ fɔ cogo di cortège ayiwa ko ɲɔ ko ayidara yɛrɛ ye cortège kɛ ne ko o tuma na a t'a to ayidara ka balo ne ko ala n bɛ ka nin fɔ moto tɛ ne bolo nka n di moto ɲini fɛ n di mobili ɲini fɛ ne mago bɛ avion de la subhanallah a kasɛti bɛ mɔgɔw bolo a kasɛti bɛ bolo la d'accord alhamdulilayi alhamdulilayi n ko wajulikɛyɔrɔ la yen n ko n'a ye avion ye finikolon jɛmani siri n b'a ku la n k'o ye ne ta ye mais azima de don c'est mɔgɔw ma min faamu miliyari bɛ minnu bolo u ma fɔɔnɔ u n'a ma wolo ala de y'a d'u ma mais mun n'a ti di e ma e b'i jigi tigɛ o la cogo di alors azima de bɛ fɛn bɛɛ di ni ala ka jɛ ne bɛ avion ko fɔ moto tɛ ne bolo mais ala ma ne faga président sigilen filɛ Surakata u ye ne wele ka taa ne don n ka avion kɔnɔ Bamakɔ aéroport la ko Ayidara an ye nin ɲini ni cɛ ko a b'a kɛ a bɛ se n'a da ye ni cɛ ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ se mais mun b'a se bɛn n'i taara so in lajɛ so in valeur ko tɛ quoi a jɔbagaw ko jɔnni y'a jɔ mais u ɲininka fana jɔra pourquoi u bɛna mun kɛ ye foyi ala ko cɛw bɛ ɲɔgɔn ye dɛ lahara maa caman ni ninnu tɛ se ka jɔ kɛnɛ kelen kan u tɛ jɔ wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ni kuranɛ ye cɛ dɔw ma ala ti jeli ye mais ala yɛrɛ ye jeliya ladege cɛ dɔw la ko wallahi ko cɛw bɛ muminun na minnu jɛn'u ta kɔ k'a di ala ma k'a sɔrɔ a ko b'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ko b'u ye ni so in minnu y'a jɔ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ t'a la n'a ko t'i ye i jɛn'a kɔ de alors ninnu k'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u b'a kɛ azima dɔrɔn de b'a kɛ i b'a kɛ ala min kama o de ɲɛ b'i la kumana an sara an b'aw fo mais n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye
Ansar te diinɛ bolo fara ye. Ayi. Non. Fo mɔgɔw ka Ansar ko faamu. Voilà. Diinɛ bolo fara tɛ. Ayi o tɛ. Allahu akbar. Ansar kɔnɔ. Naam. Minnu ka danaya taara Tijaniya sira kan. O Tijaniya b'u bolo. Siga t'o la. Minnu ka danaya taara Kadiriya sira kan. Naam. Kadiriya b'u bolo. Minnu ka danaya taara Suna sira kan. Naam. Olu b'osiw bɛ ka fofow nɔfɛ. Tiɲɛ. Minnu ka taasira yɛrɛ taara an kɔni min ye mutawasitiw ye. A bɛɛ bɛ Ansaru kɔnɔ. Siga t'a la. N fɛ mɔgɔw k'a faamu taabolo tɛ Ansaru ye. Ayi. Mais Ansaru ye aslu de ye. El aslu. Voilà. Ala kira cira an ma ni kun min ye. Ansaru bɛ ka baara kɛ o de la. Fɔ ni min y'a yɛrɛ janfa. Allahu akbar. O ye wulibali ye. Et puis voilà. Anw bɛ kuma ni diinɛ ye. Kalan tɛ. Ayi. Silamɛya mako ma jɔ i ka taa kilasi kɔnɔ ka Ala dɔn. Allahu akbar. Non. Sigi. Non. Allahu akbar. Ala ko an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye bɛɛ. Naam. Mais bɛɛ tɛ se ka kalan o. Ayi. O tuma silamɛya ye mun ye? Silamɛya bɛ expliquer ye de. Tiɲɛ. Tan joli kɔnɔ. I kelen ka taxi arrêté. Naam. Taxi i jɔ. Yan'a ka porteur dayɛlɛ dɔ bɛ boli i nɔfɛ ka silamɛya bɛɛ f'u ye. I bɛ don ka taa. Allahu akbar. Abali. Sigi. C'est pas compliqué. Ayi. A ma compliqué. A bɔrɔ de cayara. Ani adamadenw fana n'a fɔra mɔgɔw ka explication di. Bɛɛ ka explication di cogo tɛ kelen. O ye tiɲɛ. Exemple bɛ yen o. Naam. I fa. O ye kuma duman ye. Mais i fila mana fɔ i ba cɛ. Mais a ma nkalon o de don. O don. Mais a fɔcogo man ɲɛ. A ma ɲa. O tumana diinɛ nacogo. Naam. A fɔbaw de mansa fɔko la. A fɔbaa dɔn. Tiɲɛ. Ansaru bɛ sira min kan. Naam. Maa o maa n'i sara n'i t'o sira kan. Alijinɛ haramuyalen bi. Allahu akbar. Zamzamiw. Kɛlɛ t'a la sa. Ayi kɛlɛ t'a la. An bɛ k'a fɔ dugu min na yan ye dɔnnibaa dugu de ye. Allahu akbar. O sira danna. Yan ye dɔnnibaa dugu de ye. Tiɲɛ. Ansaru bɛ sira jumɛn kan. Ala kira de ko. Naam. Bu'istu li utammima makarima al akhlaq. Allahu akbar. A k'a dɔn ni Muhamadu ma ci foyi kama. Naam. Ni Muhamadu ma ci foyi kama. Ko n ka na jogo dilan. Siga t'a la. Denw a y'a bangebaaw bonya. Tiɲɛ. Musow ka n'i cɛ janfa. Allahu akbar. Faamaw a ye kiiri tigɛ cɛ kan. Naam. A ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ. Walahi. A ye hasidiya dabila. Sigi. Kira ko ni ci kun ye nin ye karamɔgɔ jumɛn bɛ se ka nin sɔrɔ. Ayi a tɛ sɔsɔ. Sigi. Nin ye yɛlɛmabali ye. Alors mais an ye misiriw jɔ k'a caya. Kɛra. San o san an ka wari bɛɛ bɛ cɛ an mɔkɛw n'an faw n'an baw bɛɛ bɛ taa maga. Tiɲɛ. Mais cɛ bɛ bɔ misiri la. Walimuso b'a bolo. Karamɔgɔkɛ tɛ ka foyi fɔ. Ko a y'a fɔ astaghfirullah. Nin ye Ala kira ci kun ye. Ayi Allahu akbar. A n'o ka jan. Abali. Allahu akbar. Alors an ye nin wele de la. Walahi. A y'a bangebaaw bonya a k'a jogo dilan. Tiɲɛ. Ala kira ye layidu 6 di. Naam. Ko ni maa o maa y'o layidu 6 ta. Ko n'i y'a dafa ko i kana siran. Ko i ti jɛni janɛmɛ tɛ Ala bolo i bɛ don min na. Sigi. Abali. An karamɔgɔw tulo b'a la. Walahi. Layidu in bɛ Bukhari kɔnɔ. Naam. A bɛ Muslimu kɔnɔ. A bɛ Abu Dawudu kɔnɔ. Naam. A bɛ Tirmizi kɔnɔ. A bɛ Ibnu Maja kɔnɔ. Naam. A bɛ Sunan Nasayi kɔnɔ. Sigi. O ye hadisa sira ye. Tiɲɛ. Hadisa bila i ka kuranɛ ta. Allahu akbar. Suratu Mumtahina aya 12 la. Sigi. Allahu akbar. Layidu jumɛn don? Naam. Pour que i ka kɛ silamɛ ye. Ko silamɛya sabatira. La ilaha illallah kɔfɛ. Naam. Ko i bɛ layidu ta sila ale Ala kira ye. Fo ka taa diɲɛ wuli. Ko ne t'i fila fara Ala kan. Tiɲɛ. Siga t'a la. Boli bɛ bila yan. Allahu akbar bɛ bila yen. Fila fara Ala kan boli dama tɛ. I den min waati Ala ta kɛ. Fo a k'e yɛrɛ bila i ka kota kɛ. I bɛ jɛn o. Siga t'o la. Parce que n'i y'o labato i ye fila fara Ala kan. Tiɲɛ. Siga t'o la. N t'i fila fara Ala kan. O kɔfɛ i bɛ layidu di. Ko fo ka taa n san n ti sonyɛli kɛ. Sigi. Abali. Mais
silamɛya ka bɔ a la danbe cogo jumɛn bɛ se ka nin refuser n ti suɲɛli kɛ Allahu akbar hali bamanan kafiri sɛbɛ o ma suɲɛli kɛ ayi o ma kɛ sigei a sabanan n ti jɛnɛya kɛ i bɛ nin layidu de di alakira ma i b'i tɛgɛ da tɛgɛ de kɔnɔ ka nin layidu 6 ta n ti 2 fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ an ka kuranɛ de bɛ ka k'a fɔ wala aydara a sabanan ye nin a naaninan n ti n den faga den faga anw t'o dɔn yan kosɛbɛ mɛ surakaw fɛ yen arabuw bara ni muso tun ye den wolo ni muso don ni den kɛra muso ye u b'a to fɔ a ka kɔrɔbaya dɔɔnin o ye kabila dɔw ta ye a san 4 san 6 u b'a nɛgɛ ka taa n'a ye ka taa dingɛ sen a yɛrɛ t'a dɔn dɛ a bɛ tulonkɛ la tuma min na u b'a ɲɔni k'a bɛ dingɛ kɔnɔ dɔrɔn fa bɛ buguri k'a gere ko parce que ko denmuso wolo tɛ fɛn ye ko a bɛ jɛnɛya kɛ k'i ka du tɔgɔ tiɲɛ walima a bɛ kɛ charge ye i b'a balo a tɛ fɛn ye surakaw tun b'u denmuso faga nin de kama o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ izal maw'udati wa izal maw'udati su'ilat bi ayyi zanbin qutilat ala ko don min na u ye denmusonin minnu tɔɲɔ k'u faga ko ni ala ti siratu tigɛ fɔ n k'a fa wele ka na ka den ɲininka mun i fa y'i faga anw ka kuranɛ ko ten o tuma na layidu 4nan ko n ti n den faga mɛ tiɲɛ don anw ti dingɛ sen k'an denw da la mɛ den faga qualité dɔ b'an yɛrɛ fɛ yan minnu b'u kɔnɔ tiɲɛ o ye den faga dɔ ye siga t'o la et puis walimuso furulen a bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ docteur b'u ka fɛn wele cogo u bɛ min don i la ko i ti den sɔrɔ planiki ayiwa ko i taara planiki kɛ pour que i ka fɛrɛ jɛnɛya ma parce que i cɛ voyagelen don e ye den fagala ye siga t'o la parce que a fɔra i ka jɛnɛya de dabila n'i ma se k'o dabila e dun bɛ ka jɛnɛya kɛ dentigi ka sɔrɔ i bɛ ka denw de faga o ye qualité dɔ ye docteur min b'a dɔn fana ko walimuso de bɛ ka nin kɛ a cɛ ka jɛn t'a la parce que a bɛ nin kɛ tulonkɛ de kama n'i y'a don a la e n'a bɛɛ b'a jurumu tila Wulibali don c'est-à-dire silamɛya nana an ka lafiya de mais silamɛya mana an ka ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni ka hasidiya wuli k'a jɔ ka dugu yɛrɛ dɛsɛ ka sigi silamɛya ko a ye bɛɛ kɛ kelen n ti 2 fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga a 5nan n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ o kɔrɔ sen kɔrɔ ye mun ye alakira bɔlen Maka sallallahu alaihi wasallam n'a nana Madinɛ mɔgɔ caman de tun bɛ wuli ka bɔ Maka ka na kira nɔfɛ Madinɛ mais dɔw nakun tun ye musoko ye dɔw nakun ye musoko ye dɔw kamalenw tuubira a bɛ hakɛ to u kamalenkɔrɔw tuubira ka bɔ jɛnɛya la ka don silamɛya la olu nana kira nɔfɛ muso ninnu ma se ka jɛn u kamalenkɔrɔw kɔ muso ninnu hijirala ni silamɛya tɔgɔ ye pour que u k'u ka terikɔrɔ ninnu gaɲɛ o tuma na n'i nana k'a fɔ ne nana silamɛw nana fara a kan ne fa ye kafiri de ye mais ne nana fara o kan ala ko kira ma a fɔ a ye a k'i kalen fɔlɔ n'a kɛlen ka namara k'a sen kɔrɔ c'est-à-dire a ye tulon kɛ Maka a kɔnɔ jilama don kalo 1 kalo 2 mɔgɔ t'a dɔn ni docteurw tɛ i nana dɔrɔn ka na silamɛ dɔ sina k'i furu ten parce que musoko gɛlɛya bɛ yen o tuma na i sina k'i yɛrɛ furu silamɛ dɔ ma ka sɔrɔ i kɔnɔ jilama don o de ye namara ye sen kɔrɔ y'a faamu wa o tuma na bolo kɔrɔ namara bɛɛ b'o la basikili tɔrɔmpeli b'o la mɛtiri kɛ ka fini suma ka mɔgɔw namara b'o la ka mɔgɔ bugɔ k'a tɔɲɔ b'o la ka marifa ci mɔgɔ la k'a tɔɲɔ b'o la bolo kɔrɔ o ye namara bɛɛ ye sen kɔrɔ de ye jɛnɛya sira o ye kuma na n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ n bɛ ka kɛ kuranɛ aya de fɔ a labanna ni jumɛn ko ne silamɛ n bɛ layidu di ne silamɛ pɛrɛlen don ni alakira Muhamadu n'a ye ne bila baara ɲuman fɛn o fɛn na n b'a kɛ n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu ansaru sigilen bɛ nin de kan siga t'a la nin don
ni fɛn wɛrɛ ansaru la min tɛ nin ye kana siga dɛ a ye tɔn janfa a y'a yɛrɛ janfa an ka bɛnkan ye nin de ye kɛnɛ kan Zamzam yu Allahu Akbar ni jogo tɛ ni jogo tɛ hali den n'a fa ti bɛn ayi bɛn tɛ yen ni jogo tɛ cɛ n'a muso ti bɛn siga t'o la ni jogo tɛ dugudenw ti bɛn wa ni jogo tɛ hali an ni Ala ti bɛn Allahu Akbar o bɛ kɛnɛ seli m'a fɔ seli ti bɛn dɛ mais i bi seli fɔ k'i fa sa misiri kɔnɔ Allahu Akbar nka adamaden kelen tɔɲɔli i si bɛɛ misiri seli tɛ se k'a yafa sigi abali kɛlɛ t'a la o kɛ an tɛ ka Ayidara tɛ ka kuma ko kuma b'a bolo non Ayidara bisimilalen de don ka tila ka bɛɛ bisimila karamɔgɔ jumɛn e ma mun faamu e bɛ fɛ ka an ka kuma mun kan i bisimilalen don silamɛya ye jogo ye ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa